زغفلنا غفلنا خنمزعينا يبلالو نعون نتوم قالوت نخينات زقعر زلوخم ودت إميتي وزا مسلو هندودات زلنا ملغت دماغ نقركم عدوا علو كابت جيغاهم تمارو أرعكم تموتو ميس كالكوليت انت جيركم جن كم زناب زا ماكينة تتعينهم نيروم نبريا نبرز غنو أما خاين تتعينكم علم كي تغيروا زبلي هزام بشاشا إثيوبيا بزمت 10 عامات كاب أفريقيا تازبلت هاجر كتكون يا أخبل مديرو من بارون زكري إذا خم حلم زصلع حلمي نبرن نا إثيوبيا سلام معبلتنا هاجر مخن ني إثيوبيا تراي زي كونن كلن قربا بالتهاجراتون أربحن أقداسني حنت هاجر زهلوات أجمات يكون صبغ نجارات بغتتها نخبابي أزصلو سلزخونه بزيادة ما إيرتراب متكلنا حدنتن سلام إثيوبيا تسرح زلان انتقونا حنت هاجر كاب كلنا هاجرات أفريقيا زبلت كتكون تحسب انت وينا بقدام النت كتكبروا زلوا وشتاو تجمعاتها مفتاحي وشتاو تجمعاتها نخف أزغيد انت وينو جن اتتصبقون أجم جو حلم تكبر كم زي كال كي تحلم زفتاحي ولا كوا بروسبيريتي بارتي ناي بحر أجندا نامس شفافنون أبكال إيدون ناوت أوت كعبلو خوني فتن انتلو وشتاو تجمعات إثيوبيا نتهاجر كبل عخم استقارمن أب أزيو حدا جنيا جزية بتسيح خمسلون كلهم بوليتيكاوين حيلتات إثيوبيا بتدقاقام زقل توزلوي نمدر ودت إميت إيوسكن ملس أتي أمو داتا زمتونت بي أتفقي إلو النازل فخرة بقول داي بحري ناب بتبت ناب قرقر ناب زين قاطع صار عمسن هكتة متاوي زي قناة وهايلو باجي تمديوه بصلاتي بزقبا تمريحو زقبر زلي عبزي ساتفوس تفعلاليو أكلات مسار حقون زخولو طبعا توزولنا يعملو سلذي تستخدم حسب كلنا نتي نايسة تاسر حتنا كنسرح لنا إلنا نحسب كلنا كافت زمت أنا يوجعزو فيلي بزول من قد نتخونتات مردا كلينا إيه مالتي نتخونتات مردا كلينا إيه خلو الكلنا أبز حلفة بز تفادير بز نغير بوليتيكاوي ترمس تخرت انتهاونا يوم زحلفنا استفلا لي تجبرات اللو زم تجبرات اليوم حدا استفلا لي ودابة فتيرو أو اشتنا نهوكتن جرجرن زسرحو أكلات اللو حجي أبز يوم زبها درد زبها النجار كل يوم لنده حجي سبنا بسرعتنا بسيستمنيات باستفلا لي من قدي أبزدلي الناس صحيح أبزدلي اللي أكون حزة تدلي شفيت صنح تدليو أبزدلي صنيحو لو أكو حيزو زنك أساس سبلو نفوض طول نوريو أفتح محاور السب أفتح كتماتها سنبر أكل إذا أكل زي بكل كارا كنبر يخل أفتي نوال كامن واريكال تا تجري زلفنا حنتيا تا نور الله تجري حنتيا سلزي كم تجارون كم تجرين كوينا هنا حاورنا هنبل نخل برنا يستفعل على الأخن حسكا تمليسكا دلايكات جورلو نزيها بعلوان نازيولو خمس منجست زي اللعينات نايز تحيل زي اللعينات حقن سرعة زي اللنا عينة مسل من قصاص زي كله دو كل كله أمون قود دوردن حوحات شكو تلر بسرعة شكو تير اللي دانيو علي حبينا ينحول حق نزارب كن كل لنا ودورده مسحوحات حيلنيا شكو تنهي وطرح يكون ودورده نسلسته سبات زولهم كنقرأكم قصر حدا أنت أقول كي نقول زولني سقي إذا نقرني كنقرأكم حوحات أي موتي أي تعيتي جريء أيه حزق عن النوع عليهم مبالعه ننوع عليهم حوحات نمفراس ننوع عليهم مبلعي ناي سلطان هرف زلوهم بصحات سلازخونو نقول لهم
ቁርጥ ስጋ ምርአይ ኢሉ ማለት ሸዋው ኮይኑ ይመጽ ሳሊቤት ይገብሩ ሽዑ ክልዚኦም እንዳለዘዩ ደድሕታ ስልጣን ስለዝኸዱ ንኹሎም ብስልጣን በታቲነ ሕወሓት ኣይሙቲ ኣይጥዒት ገይረያ ድሕሪ ሕወሓት ክትላዓል ያልካ ኣይትገምቱ ግድ የብልኩምን ኢልዎም ስለዚ ሓተት ወፍቲ መድረኽ ማለት ድሕሪ ሕዚ ሕወሓት ክትላዓል ያልኩም ኣይትገምቱ ሕወሓት ኣይትብላዕ ኣይትስተ ገይረያ እየ ኢሉ ቁፅሪ 2 ሕወሓት ድሕሪ ሕዚ ክትስእየ እንተኢላ እውን ከይትትስእ ክሳዳ ረጊፀ ሒዘያ እየ ኢሉ ምንም ክገብር ኣይክእል ንዚ ዓቂልካ ኣነ እናተቃፀልኩ ክነብር ኣይደለን እናተቃፀልና እንዲና ንነብር ብዙሕ ሚስጥር ኢና ሒዝና እዚአን ግን ወሰንቲ እየን ህዝቢ ክፈልጠን ኣለዎ ሕወሓት ዘየፍረስኩ ክድቅስ ኣይክእልን ኢሉ ቃል ብቃል ከም ኣይሉኒ ኢሉ ክትስእየ እንተኢላ እውን ፍጹም ከምዘይትስእ ገይረ ረጊፀ ሒዘያ ሕዚ ርእሳ ክተቕንዕ እንተበለት እውን እንዳኮርኮምካ ከም ቆልዓ እየየ እንዳበለት ከም ሸዲኣ ሒዛ እናተዓኹለለት እትነብር ሕወሓት ገይረያ እየ ኢሉ ስርዓታዊ ለውጢ ዘድልየና ስርዓታዊ ውድቀት ስለ ዘሎስ ስርዓታዊ ለውጢ ዘድልየና ስርዓታዊ ለውጢ ንክህሉ ከዓ ሕወሓት ሙሉእ ብሙሉእ ክትፅረግ ኣለዋ ካብ ትግራይ ሱር ሰዲዳ ስለ ዝኾነት እዚ ሱር እዚ ብርቁ ኣቢልና ውፂና እንተዘይደርቢናያ እሞ እንተዘይተቐይራ ኣይኸውንን ኢልዎ ቃል ብቃል ንባዕሉ ምስኡ ዘሎ ካቢኔ ዝነገሮ እዩ ኣነ እዚኦም ሒዘ ክነብር ኣይደልን እንታይ እቲ ንዝቆስል እዚኣት ሓቂ እያ እዚአን ኢሉ ኣሎ ወዲ ወረደ ሃዋና ንሳ ስለ ዝነበረት ሕወሓት እንተየፍረስኩ ኣይድቅስን ምባሉ ታርእስና ዓይዓረፍን ምባሉ ከምታ ትርእይዋ ዘለኹም እዚ ኣይልዋ እዩ ንሰለስተ ኣካላት ኢልዎም ኢለኩም ስለዚ እንታይ ይሕሸና ንወዲ ወረደ እዚኣ ንኸይገብር ህዝቢ ይሓልዎ ሕወሓት ዘፍርስ ስራሕ ክሰርሕ ከሎ ህዝቢ ይቀይዶ ሕወሓት ዘፍርስ ስራሕ ጥራሕ እንተይኮነ ትጎተተት ኣመሉ እዩ ስሩ ክሰርሕ እውን ኣይመፀን ዝኾነት ዕላማማ ኣላ ዝኾነት ነገር ኣላ ክንበፅሓ ኢና ክንግምግም ኢና ምስ ህዝብና ኮይና ታደሰ የማነስ ማለት ሞራል ህዝቢ ትግራይ ካብ ምቕታል ንላዕሊ ካሊእ ፈተና ይነበረ ናፍቱ ፅዕፅዕ ኩናት ኣብቲ ግዜ ንሱ ሞይታ እያ ሕወሓት ስኢልኩም መንግስትኩም ተወቲኒ እዩ ሞይታ እያ ሕወሓት ስኢልኩም ካሊእ ነገር ምረፁ ከምዚ እንዳበለ ሞራልና ዝሰብር ነበረ እዩ ትድኤ ንኸፍርስ በል ዝብል ዘሎ እዩ ኦረዲ ዳርጋ ፈሪቑዋ እዩ በዓል እዚኦም እዮም ናይ ታደሰ መማኸርቲ ብቐረባ እዚ ዝግበር ዘሎ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ምሸት ከባቢ ሰዓት 4:20 ቦምቢ ተፈንጅሩ እዚ ቦምቢ ብኸመይን ኣበይን ተፈንጅሩ ክነቕርበልኩም ኢና ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣኼባ መሪሕነት ሕወሓት ረጊፁ ወፂኡ ንዝብል ምላሽ ተዋሂቡ ሰራሕተኛታት ቤት ፍርዲ ወረዳ ራያ ዓዘቦን ከተማ ምዃንን ስራሕ ጠጠው ኣቢሎም 9 ደገፍቲ መቐለ 70 እንደርታ ተኣሲሮም ኣበይ ከም ዝተኣሰሩን ብምንታይ ከም ዝተኣሰሩን ክንገልጸልኩም ኢና ሎሚ ናይ ዜናን ካልኦትን ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ሰብስክራይብ ምግባር ጀምሩ ሰናይ ምክትታል ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ምሸት ከባቢ ሰዓት 4:20 ቦምቢ ተፈንጅሩ እቲ ምፍንጃር ቦምቢ ስዒቡ ኣብቲ ከባቢ ሓያል ምንቅጥቃጥ ከም ዝተፈጠረን በቲ ዝተሰምዐ ድምፂ ህዝቢ ተረብሹ ከም ዘምሸን ተፈሊጡ ብመሰረት ካብ ፖሊስ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ህዝቢ ንምርዓድ ተልእኾ ብዘለዎም ኣካላት ኮነ ተባሂሉ ዝተደረበ ነታውጊ ኣብ ህይወት ሰብ ኮነ ንብረት ዘብፅሖ ሓደጋ የለን ኢሉ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ሰላምን ጸጥታን ከተማ መቐለ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ሰላምን ጸጥታን ከተማ መቐለ ኣይተ ረዳሃይ ፍስሓ ከም ዝገለጾም ትማሊ ከባቢ ሰዓት 4:25 ናይ ምሸት ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ላዕለዋይ በሪ ቢዝነስ ካምፓስ ፊት ንፊት ሆምላንድ ሆቴል ከባቢ ሰላምን ጸጥታን ከተማ መቐለ ንምዝራቅ ህዝቢ ከተማ መቐለ ንምሽባርን ተልእኾ ብዘለዎም ሓይልታት ጥፍኣት ኮነ ተባሂሉ ዝተፈንጀረ ነታጉ ኣብ ህይወት ሰብ ኮነ ንብረት ዘብፅሖ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከም ዘየለን ይኹን እምበር በቲ ድምፂ ነታጉ ብዙሕ ህዝቢ ከም ዝተደናገፀ ብምሕባር ህዝቢ ከተማ መቐለ ነዝተረድዩ ነቲ ዝተፈፀመ ተግባር ራዕዲ ክኹንኖ ይግባእ ኢሉሎም
ትግራይ ስሪ ሚድያ ጸኒሓ ብዝበጽሓ ሓበሬታ ብዘጻረየቶ መሰረት ድማ እቲ ምፍንጃር ቦምቢ ኣብ መንደቕ ቢዝነስ ካምፓስ ፊት ንፊት ጋዜጠኛ ድምፂ ወያነ ንግስቲ ሃይሉ ዝኸፈተቶ ኮስሞቲክስ እዩ ኣጋጢሙ እዛ ጊዳ ሰብ ዝበጽሐ ጉድኣት የለን ፊት ንፊት ኣብ ዘለዎ ናይ ስራሕ ገዛውቲ ግን ውስን መጉዳእቲ ከም ዝበጽሐ ምርግጋጽ ክኢልና ኣለና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ጻድቃን ቅልጥፍ ኢልኩም ናብ ተግባር እተው በብመዓልቱ ከክልተ ቦምብና ዘርኩማ ፈንድኡ ክድንጉፅ እዮም ኢሉ ንሓደ ኣብ መቐለ ዝነብር ናይ ንእሽተይ ውድብ ኣባል መምርሒ እንትህብ ዝተረኸበ ናይ ቴሌፎን ዝርብ ምሳይ ኣሎም ዝሓለፉ ሰሙናት ድማ ደጋጊመ ተዛሪበሉ ክብል ተሰሚዑሎም እንተቕፅል ድማ ካብ ናይ ሰራዊት ናይ ዕጥቂ መኽዘን ብተጋደልቲ እናገበርኩም ሰሪቖም ንዘምፁ ብርካሽ ዓድጉውን ኢልዎም ሎሚ እዚ ተፈንጃሪ እንደ ሓደ ጀነራል እዩ ተደርብዩ ዘሎም እንኳዕ ሰበይ ሞተ ዝቐፅል ድማ እንዳመን ከም ዝኾነ ኣይፍለጥን ክብል ገሊጹ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣኼባ መሪሕነት ሕወሓት ረጊጹ ወፅኡ ንዝብል ወሃብ ቃል ውድብ ሕወሓት ንዝቐረበሉ ሕቶታት መልሲ ሂቦም ሓሶት እዩ ብምባል መደባት ካብ ምግምጋም ሓሊፉ ናብ ውልቀ መራሕቲ ዘነጻጸረ ገምጋም ከም ዘይነበረ ተዛሪቦም እቲ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣኼባ ሓደ ኣጀንድኡ ናይቲ ዝሓለፈ ዓመት መደባት ምግምጋም እዩ ነይሩ ናብ ምንቕቓፍ ዝሰገረ ኣይነበረን ስለዚ እታ ቦምበር እቲ ውድብ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣኼባ ረጊጹ ወፅኡ ዝብል ክናፈስ ዝቐነወረ ሓቃዊ መሰረት ዘይብሉ እዩ ክብል ገሊጹ ጆኖሳይድ ትግራይስ ኣብይ ኣሕመድ መሪሕዎ እንድሕር ኢልካ ኮይንካ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድስ ኣብይ ኣሕመድ ይፈጽሙ ኢልካ ምዝራው እንታይ ዝኸብድ ነገር ኣሎ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ያለቀ ማስረጃ የለው ጥናት የለው ለማስፈራሪያ ተጨፍጭፈናል ለማለትም አይደለም ጆኖሳይድ ፈጸምን ለማለትም አይደለም አመራሩ አስጨረሰ ይላል አመራር ለመምታት ስልጣን ለመያዝ የማይሰራ ነገር የለም ሰው ተገድሏል ይሄ ተደፍራለች ይሄ አይነት የሃይማኖት ተቋም ይሄ ትምህርት ይሄ ያ ቁጥር ነው ይሄ ከአንድ ሚሊዮን ያለቀ ማስረጃ የለው ጥናት የለው ለማስፈራሪያ ነው ተጨፍጭፈናል ለማለትም አይደለም አመራሩ አስጨረሰ ይላል አመራር ለመምታት ስልጣን ለመያዝ የማይሰራ ነገር የለም أكن هزب مورال كجبر مقبار نتهزب مورال قتل وفري وجحت ألف مليون داوتو هذا مليون هزب تودي سو يالك شو 1 مليون سو موت مبانو أمرارون سلمي فوكس لرينا طورنا የሚደረግን ዝግጅት ስለሚያሰናክል ይሁን እምበር ጌታቸው ረዳን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መሪሕነት ትግራይን ኣብ ጉዳይ ጆኖሳይድ ትግራይ ዘለዎም ርድኢት ንፖለቲካዊ ጥቕሞም ክብሉ ክቕይሩ ምራይ እናተለመደ ይመጽእ ኣሎ ክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ትግራይ ገሊጹ ንኣብይ ኣሕመድ ብምድጋፍ ወይ ማለት ንኣብይ ኣሕመድ ጌታቸው ምክልኻሉ ትኽክል እዩ ብምባል ከመይ ገይሩ እዩ እስቲ ናብ ሃገርነት ትግራይ ዘብጽሕ መንገዲ ክህበክል ይኽእል ከመይ ገይሩ እዩ أبي أحمد ناي تجري هاجر النت تصعب ترح تلخون بايزوي شجري مخوني أبي أحمد ناي هلونا هزب تجري تصعب أويو تصعب النتو نتي وين نتي ناي تجري political project يخوني نمهلاو تجري and I would say the same about إساياس أفوركي بايزوي تجري مهلاو أيو ناي أبي تجامبر تجري هاي هاجر مخان مدلا يخوني ትግራይ ምህላዋ እዩ ንኣብይ ጸገምን በይ ትግራይ part of that constitution ኮይና መቕጻላ ይኾነ ከዝ ኣብይ is a genocidal maniac ካልእ ሕቶ ንሓደ ጀኖሳይድ ትግራይ ብምኽሓድ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ትከላኸል ኦር ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ኢለኮ እየ ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ንዝተገበረ ፃዕሪ ዝኽሕድ ዘለኹ ዝበሃል ሎጂክ ትፈልጥ ዶ نهلونا تجري سلال الطابق كويو نهلونا تجري نمطفى نزقبر سعر زدقف هلونا تجري سلا زت حساسبن كويو نهلونا تجري نمطفى نستقبر سعري واتر داون زقبر زلخو عينة لوجيكي بفصوب زي ردانا نقايز
እና ብዙሕ ፋላሲ ብዙሕ ዓይነት ናይ ሎጂክ ተጣርሶ ኦር ናይ ተጻርሮ ዶ ንብሎ ንርኢ ኢና ካብኡ ሓደ እዩ ከመይ ገይሩ እዩ ሓደ ሰብ ንሃገርነት ትግራይ ኢና ንቃለስ ምስ በለ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ወይ ከዓ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ዝሰርሕ ዝኾነ ይኹን ሰብ I have something in common ክብል ዝኽእል ወይ ብግልፂ ተቐሚጡ እዚኣ ታክቲካል ከምዚኣ ዓይነት ኣላያንስ የድልየና እዩ ብዙ ምክንያት ነዚ ግዜ እዚ ብዝተመጠነን ዝተገደበን መልክዑ ምስ ዝሓይል እዚ ከምዚ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ዝብል ዝርዝር ፕሮፖዛል እንድሕር ኣቕሪቡ ሓደ ሰብ እታ ፕሮፖዛል እሳ ክትሳካዕ ትኽእል ዋትኤቨር ዛት ፕሮፖዛል ኤዝ ትግራይ ኤጀንሲን ዓቕምን እንተሃልይዋ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ትግራይ ሽምባይዶ ሃገር ንምዃን ክልል ንምዃን እኳስ ባዕላ ክኢላ ብናይ ባዕላ ዓቕሚ ሪያላይዝ ክትገብረሉ ትኽእለሉ ዕድል ዘየለሉ ግዜ ኢና ዘለና ባይዞ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንህዝቢ ትግራይ ሃገርነት ይምነ እየ ሃገርነት ክመፅእ ከዓ ናይ ጀኖሳይድ ሬቶሪክ ዘይምቕባልና ምክሓድና ወይ ከዓ ዋተር ዳውን ምግባርና እዩ ዘዋፅእ ዓይነት ነገር ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ባይ ዘ ወይ ሃገር ንምዃን ድሕር ተደልዩ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ነገር ብትክክል ምቕራቡ እዩ እምበር ዝሕግዝ ዘይምቕራቡ ኣይኮነን እንድሕር ቀሪቡ እዩ ኣብዚ ዓዲ ውሽጢ ኣብ ውሽጢ እዚ ዓዲ እዚስ ክንነብረ ይንኽእል እዩ ቢኮዝ ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊና ተፈፂሙ እዩ ኢልና ክንከራኸር ንኽእል እቲ ጀኖሳይድ ብዝግባእ መጠን እንድሕር ተገሊፁን ተሰኒዱን ዓለም ክኣምኑን ክቕበሉን እንድሕር ተገይሩ እዩ ክኾን እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ክኾን እንድሕር ኮይኑ ስለዚ ብዙሕ ሰብ ብድሕሪኡ ኸ ኢሉ ናይ ዘይምሕታት ፀገም ኣለዎ ካብኡ ኸ ኢሉ ተተሓትት ለይብሎም ብዙሓት ነገራት ክብል ትርኢ ኢኺ ማለት እዩ እና ኣይርድአኒ ማለት እዩ እቲ ዓይነት ነገር እዚ ካልኣይ ደብረፅዮን ወኺዒሉ እዩ ትኽክል እዩ ግን ናይ ደብረፅዮን ምክሓድ ንናይ ጌታቸው ምክሓድ ትኽክል ይገብሩ ድዩ ካብ መዓዝ ጀሚሩ እዩ ክልተ ጌጋ ሓደ ትኽክል ምስራሕ ዝጀመረ ካብ መዓዝ ጀሚሩ እዩ ክልተ ስሕተት ሓደ ሓቂ ክፈጥር ዝጀመረ ኣነ ንተስፋ ትግራይ እንድሕር ንሓስብ ንህልውና ትግራይ እንድሕር ንሓስብ ዋላ ላብ ጌታቸው ዋላ ላብ ደብረፅዮን ምቁማትና ጠጠው ነብል ይበሃላ እየ ዋላ እኳ ብዙሕ ተስፋ ለቁርፅ ኩነታት እንተሃለወ ካብቲ ለለናሉ ገሃነም ክንወፅእ ንኽእል ካብ ክልቲኦም ኣላቂቕና ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ማሕበራዊ ምንቅስቃስ ፈጢርና እንድሕር ተንቀሳቂስና ጥራሕ እዩ እምበይ ደብረፅዮን እኳ ከምዚ ገይሩ እዩ ደብረፅዮን ካብ ዝገበሮ ኣንፃር ጌታቸው ዝገበሮ ኮዚ እዩ ተዓንተብሎ ንኽዋ ነገር እዩ ትባር ሴት ክግበር ዘለዎማ ብምውዳቕ ደብረፅዮን ጌታቸው ወር ብለይ ምውዳቕ ደብረፅዮን ጌታቸው ይኾነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ ዝተፈፀመ ገበን and ህዝቢ ትግራይ ዲዘርቭ ይገብሮ እዩ ኢልና ብንሓስቦ ውሕስነት ሰላም እፎይታ ሩፍታ ልምዓት ወዘተረፈ እዩ እምበይ ብደብረፅዮን ጌታቸው ይኾነ ትባር ሴት ክግበር ዘለዎ እየ ክብል ዝኽእል መድረክ